Nama yang sama adalah di grup ke berapa? Grup keempat saya belum masuk lagi. Kejap. Okey. Adakah nama-nama di sini sudah betul ataupun macam mana? Nama saya ada 2 tu Puan, dekat kumpulan 2 dengan kumpulan 5, masih dah. Sekejap ya. Kumpulan 2 dengan kumpulan 5. Patutnya Mazidah dekat kumpulan mana? Kumpulan 5. Kumpulan 5. Jadi kumpulan 5 betul, kumpulan 2 ni kena keluarkan nama Mazidah lah. Ya Puan. Siapa yang ganti nama Mazidah dekat kumpulan 2 ni Nina? Ahmad Zuhardi. Ahmad Zuhardi tu kat mana nama dia? Dekat, saya tak masukkan lagi nama dia, so kena masukkan dekat dalam kumpulan 2. Ahmad Zuhardi Okey. Kumpulan 2. Okey. Baiklah. Sekarang ni kita nak tetapkan masa. Tadi ada grup yang kata, kan kalau ikut jadual yang ini, saya tunjukkan jadualnya sekali lagi ya. Kalau ikut jadual yang ini, mana? Ni kan, ikut jadual yang ini, kita punya presentation ini akan berlaku pada 3 slot, iaitu slot 2 hingga 3.30 hari Rabu. Hari Rabu, 2 hingga 3.30 slot yang belah sini, ataupun slot 3.45 sampai 5, ataupun slot hari Khamis pagi. Okey? Jadi, siapa yang tadi kata dia ada vaksin dan dia nak ambil slot yang hari Khamis petang? Grup siapa tadi? Grup Zunaidi ke? Grup siapa tadi buka mikrofon? Ya, hari Rabu petang tau. Grup kita ambil mulai dah tu. Grup Zunaidi Rabu petang. Rabu petang tu mulai dah tu. Rabu petang. Grup 4. Okey dah tu. Yang ini? Ikut jadual tu okey dah. Rabu petang dia kena ada 2 grup ya. Rabu petang ni selain daripada grup Zunaidi, grup siapa lagi yang nak Rabu petang? Ataupun ada grup yang nak kena buat Khamis pagi. Ada tak grup yang kena buat Khamis pagi? Tak ada. Assalamualaikum Puan. Saya rasa grup 1 pun mungkin kena buat Khamis pagi. Saya Cik Wan Halim ada vaksin dus. Ada appointment vaksin hari Rabu petang tu, masa buat Khamis pagi lah. Okey. Baik. Bagaimana dengan grup yang lain? Grup 6 saya cadang hari Rabu petang. Rabu petang. Okey. Okey. Jadi Rabu petang dah penuh. Tapi Rabu petang ni dia ada 2 slot tau. Satu slot yang pukul 2, satu slot yang pukul 3.45. Yang mana satu yang grup Suhaidi dengan grup Muhammad Sabri ni nak? Pukul berapa? Grup 4 tu yang slot pukul 3 tu lah. Grup 4 nak slot pukul 3. Yang 3.45. Ya. Okey. So kira kau
Okey. Macam mana dengan grup Muhammad Sabri? Slot pukul 2 ke 3.45? 3.45 dia. Baiklah. Khamis pagi ini adalah ada 2 grup yang boleh ambil Khamis pagi. Antara grup 2, 3 dan 5, siapa lagi yang nak Khamis pagi? Buka mikrofon bagi tahu ya. Anyone? Ke saya letak dulu? Okey, saya letak Khamis pagi untuk grup kita ada grup yang ini, grup 1. Khamis pagi kita letak grup 2 jugalah Khamis pagi. Untuk grup 2, saya minta kekal lah ikut jadual pukul 2. Nak pukul 2 hari Rabu. Rabu. Minta kekal. Okey. Grup 3 dengan 5 ada pilihan tertentu ke atau saya letak sendiri? Satu kena ambil Rabu petang slot 2 PM, satu lagi kena ambil Khamis pagi. 3 dengan 5. Ada apa-apa cadangan? Okay. Grup 5 hari Rabu boleh? This is okay. Rabu petang kan? Slot 2 PM kan? Okey. Terima kasih. Okey, jadi grup 3 akan ambil Khamis pagi ya. Okey. Boleh ya semua dengan penyusunan yang begini. Jadi bermakna Rabu petang apabila kita bermula, kita akan mula dengan grup kedua, kemudian grup kelima. Kemudian kemudian kita break. Lepas break kita akan sambung dengan grup yang ke-4, kemudian grup ke-6. Khamis pagi kita akan buat grup 1 dan kita akan buat grup 3. Jadi susunannya begini ya. Boleh ya? Baiklah. Jadi group formation dah settle, begitu juga dengan penetapan masa pun dah siap. Jadi ambil perhatian ya kepada grup-grup bahawa ini adalah timing yang telah kita ni. Kalau Nina boleh tolong Nina letakkan grup dengan timing dia dekat chat box supaya nanti boleh siapa-siapa nak copy ke? Okey, boleh nanti saya copy paste. Nanti saya share jugalah dekat dalam grup WhatsApp. Ya. Nina tangkap gambar pun boleh kan daripada sini ya? Boleh. Okey. Terima kasih Nina. Baiklah. Okey. Saya ingin membuat satu aktiviti pembukaan. Siapa dekat sini biasa gunakan Mentimeter? Nak tanya. Biasa ke tidak guna Mentimeter? Yang tak pernah cuba type tak biasa lagi puan. Pernah. First time dengan nama first time. Okey, Mentimeter ni adalah satu tool yang kita guna apabila kita nak berinteraksi dalam online session untuk kita dapatkan input daripada peserta. Jadi saya ada sediakan 2 soalan untuk saya minta input daripada para peserta. Macam mana kita nak gunakan Mentimeter ni? Tadi masa tuan-tuan buat online test tadi kan, pre-test, online pre-test. You all use socrative.com kan?
Now you have to go to www.menti.com. www.menti.com. Cuba buka dekat handphone. Rizal, suara kita putus lah. Dah mula dah suara putus-putus. Okey, kita akan buat Mentimeter. Mentimeter punya aktiviti. Untuk Mentimeter punya aktiviti, saya nak minta tuan-tuan gunakan handphone pun boleh, masuk pada www.menti.com. Masuk pada www.menti.com. Bila masuk pada www.menti.com ni, dia akan minta kod. Saya akan pancarkan soalan tu, di mana di atas soalan itu ada kod yang perlu dimasukkan nanti ya. Bagi saya sekejap. Oops. Okey. Adakah suara saya masih putus-putus? Okey, di sini okey. Okey, tak putus-putus lagi dah. Okey. Okey. Masuk kepada www.menti.com dan kemudian saya mahu tuan-tuan dan puan-puan masukkan kod 66960511. Saya akan copy kod ni ke dalam chat box ya. Masukkan kod itu 69660511 dan jawab soalan itu. Melakukan presentation itu mencabar kerana. Masukkan apa sahaja. You can put it in English, you can put it in Malay. So please put in your response. Why is presentation challenging? Kenapakah melakukan presentation itu mencabar? Masukkan input anda ke dalam menti.com tadi dan nanti input apa sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan akan keluar di sini. Satu orang sudah bagi respon. Perlukan persediaan rapi. Terima kasih. So this is one of the reason. Ini salah satu sebab kenapa melakukan presentation itu mencabar. Okey, yang lain-lain dah boleh ke tidak? Boleh gunakan handphone www.menti.com. Selepas itu masukkan kod 69660511. Alhamdulillah dah banyak input. Memerlukan maklumat. Idea untuk talking points. True. Kemahiran komunikasi kena cantik, betul. Perhatian audience, okay, akan menjadi tumpuan, kan? Menjadi cabaran sebab kadang-kadang ada orang tidak suka menjadi tumpuan, tetapi dia perlu menjadi tumpuan. Dia buat presentation. Okey, setakat ini kita sudah ada berapa respon? 9 respon. Okey, expectation audience, betul? Apabila kita buat presentation, kadang-kadang kita tidak dapat menjangkau. Audience may have different expectations on us as presenters, right? So that can possibly be a challenge to us. Okay, perhatian audience. Sometimes audience cannot give focus. Itu pun masalah juga. Maklumat yang tepat. Apa maksudnya maklumat yang tepat? Adakah maksudnya apa yang kita sampaikan itu kemungkinan maklumatnya tidak tepat ataupun tidak jelas? Okay. Mencabar minda dan ilmu. Sebab kita tahu kita yang presenter tu may not know everything under the sun, right? So you feel like kita rasa macam kita mungkin tidak dapat menyampaikan sepenuhnya. Kena pandai bercakap. In a way, yes, kena pandai bercakap. Komunikasi, kemahiran komunikasi tu bagi mereka yang memang pandai bercakap adalah satu advantage lah kepada dia, kan? Okay. Lagi respon yang kita dapat kat sini. Perlu ilmu yang jelas, betul. Perlu keyakinan diri, betul. Kemahiran untuk tarik perhatian, betul. Sukar untuk memenuhi kehendak. Jadi bermakna kehendak-kehendak audiens yang pelbagai agak menyukarkan kita kan untuk memenuhi semua kehendak. Untuk menarik pendengar, betul. Untuk orang boleh terus mendengar apa yang cuba kita sampaikan. Itu juga adalah penting. Kaedah untuk tarik minat. Itu yang sangat penting. Salah satu perkara yang saya ingin bawakan nanti adalah tentang pentingnya kita ada story bank sebagai presenters.
sebagai trainer, sebagai presenter, sebagai lecturer, sebagai teacher, for you to attract people, you have to have your own story bank. Sebab saya bercakap dengan ramai training providers. Training providers adalah syarikat yang menyediakan khidmat training lah kepada company-company korporat. Dan setelah banyak tahun mereka bekerja, mereka tahulah trainer yang macam mana dia boleh jual. Dan according to them, trainer yang bagus adalah trainer yang boleh beri good storytelling, according to some of them lah. Jadi itu kemungkinan satu maklumat yang juga penting sebab kita nak tarik perhatian audiens adalah melalui yang itu. Baiklah, ada 19 input setakat ini, alhamdulillah. Audiens yang lebih pakar memang sangat-sangat mencabar. Jadi sebenarnya tidak perlu meminta maaf sebenarnya kepada audiens kalau sekiranya kita tidak tahu. Cuma kita katakan bahawa ada soalan yang kita tidak pernah terfikir tetapi kita pun akan cari jawapan untuk dia, dan mungkin kita boleh berikan beberapa link website ke sama-sama, atau kita boleh pergi semula kepada dia. Get back to him and get the answer to him and guide how to get the answers to that. Kan? Kaedah untuk tarik minat, LS sudah diperlukan bersedia rapi, LS baca kan. Okey, kena ada banyak idea, betul. Kena sentiasa, jadi sebagai trainer, sebagai lecturer, sebagai presenters overall, kita kena dua perkara. Banyak membaca, banyak dengar talk dan banyak dengar orang bercakap. Di situlah kita nanti akan mendapat lebih banyak ilmu-ilmu juga. 21 input setakat ini. Yang lain-lain masih menaip ataupun tidak dapat nak memberi input. Kalau sekiranya tuan-tuan menggunakan handphone ataupun mungkin menggunakan laptop dan limited daripada segi boleh apanya, tetapi Menti ni adalah di mana kita masuk kepada website www.menti.com dan kita masukkan input itu mengikut soalan di atas tadi. Okey. Saya ada soalan kedua ya. Jadi tuan-tuan boleh masuk dekat menti.com juga dan berikan input untuk soalan yang kedua ini. 21 respon untuk soalan pertama, kita tengok soalan kedua. Ini adalah soalan kedua. Jika tuan-tuan pergi kepada menti.com, tuan-tuan akan nampak bahawa di situ nanti kita masukkan kod yang sama ya, 69660511, still the same code, and I want you to answer this question. The question is, tahap kemahiran presentation saya adalah, kalau sederhana, tik sederhana. Kalau agak rendah, tik agak rendah. Kalau baik, tik baik. Kalau agak baik, tik agak baik. Okey, baiklah. Terima kasih. Kita ada 14 responden setakat ini, 11 menyatakan sederhana, paling tinggi adalah sederhana, dan 3 mengatakan agak rendah, dan seorang mengatakan presentation skill-nya agak baik. Baiklah, 19 orang setakat ini. Ada lagi yang masih menaik? 14 orang mengatakan sederhana, presentation skill, 5 mengatakan agak rendah, dan 1 mengatakan baik. Okey. 22 input setakat ini. 23. Oh, that's a lot. Ini adalah lebih banyak daripada yang pertama tadi. Alhamdulillah. Okey. Baiklah. 24 responden setakat ini. Daripada 24 responden yang memberi input, di kalangan peserta kursus, 16 mengatakan mempunyai presentation skill tahap kemahiran yang sederhana, 7 orang mengatakan agak rendah, dan 1 orang mengatakan mempunyai presentation skill yang baik. Terima kasih semua di atas input itu. Kita sentiasa ada lagi, kita pada pandangan saya begini, walau bagaimana mahir pun kita dalam presentation, there are always things that you can learn and improve dalam presentation ya. Dan bagi yang merasakan masih agak rendah presentation skillnya, saya sarankan bahawa tuan-tuan dan puan-puan banyak melihat, banyak pergi pada YouTube dan tengok cara orang buat presentation. Jadi nanti saya akan juga berkongsi tentang beberapa speaker, sebab dia ada mengait juga dengan personality kita apabila kita memberi presentation. Different people may have different style of giving out the presentation, but at the end of the day, you want to be effective presenters whereby your audience understand what you are trying to say, kan? Message kita tu sampai
audience faham, ada engagement dengan audience, ada connection dan bonding dengan audience. Dengan cara itu lebih berkesan kita punya presentation. Terima kasih semua di atas perkongsian tadi ya. Baik, saya stop share sekarang ini. Jadi itu adalah Mentimeter, di mana dia merupakan salah satu daripada tool yang boleh digunakan untuk kita berinteraksi dengan audience. Sekiranya tuan-tuan adalah lecturer kan, and you want to use Mentimeter, dia punya website untuk kita sebagai presenter, dia akan bagi, dia sebenarnya berbayar kalau kita nak lebih dari 2 slide. Kalau kita hanya nak 1 slide, kita boleh sign in dekat www.mentimeter.com www.mentimeter.com untuk kita presenter. Jadi presenter boleh create slide dekat mentimeter.com. Tuan-tuan boleh pergi YouTube, ada tutorial mentimeter.com ni. Tetapi untuk participant yang nak bagi in kepada kita, dia akan masuk dekat www.menti.com and then you can create your own questions dekat mentimeter.com tu. Soalan pertama tentang cabaran presentation skill itu cloud. Jadi dia datang dengan pelbagai daripada peserta, dia akan keluar dekat skrin. Soalan kedua yang ini graph, di mana dia akan pilih pilihan mana, di mana kita tanya dia apakah tahap kemahiran presentation skill, dia boleh pilih. Bila dia pilih, dia akan masuk dan dia akan pancarkan dalam bentuk graph. Jadi saya harap ini adalah satu, mungkin pada beberapa orang pendedahan yang barulah tentang mentimeter.com, tetapi ini memberikan satu platform untuk kita berinteraksi dengan audience. So kalau ada buat online punya session, meeting ke, training ke, lecturing ke, ataupun kelas dengan students, then maybe you can use this from time to time to make your presentation or lecturing more interactive. Okay? Baiklah, saya akan kongsikan slide untuk modul yang pertama. Saya nak browse dalam window. Okey, modul pertama tentang introduction ya. Apa yang saya nak kongsikan yang pertama sekali adalah tentang perbezaan di antara personality ethics and character ethics. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang pernah membaca buku 7 Habits, pernah tak dengar buku 7 Habits kan? Bagi yang pernah membaca buku 7 Habits, ini pernah dibincangkan oleh Stephen Covey lah yang menulis buku tersebut, perbezaan di antara personality ethics dan character ethics. Tapi di sini saya cuma memberi dia punya konsepnya, dia punya what's behind it. So here, if you were to see this, dia macam satu batu yang besar di dasar laut kan, di mana hujung, the tip of the rock, you can see from the surface of the sea. Jadi apa yang dilihat di atas ini adalah apa yang boleh dilihat oleh orang lain. Bayangkan diri kita kan, apa yang boleh dilihat oleh orang lain itulah yang dipanggil personality ethics. Tetapi apa yang berada di bawah ini sebenarnya berada di dalam diri kita. Cara kita berfikir, minda kita kan, emosi kita, cara pengalaman kita, lensa pandangan kita. Itu semua adalah kita punya character ethics. Apa yang dimaksudkan di sini adalah di dalam kehidupan, dia kata begini tau. Character ethics ini, success depends on things yang internally. Untuk jadi presenter yang bagus, kita kena ada mindset yang betul juga. Iaitu kita perlu bina kita punya character ethics. First and foremost adalah tentang keyakinan diri. Kita kena percaya pada diri kita. Kita kena terima diri kita seadanya. Seadanya maknanya bukan seadanya dan kita tidak berubah tau. Seadanya dalam keadaan kita faham kemahiran kita tahap mana. You understand yourself and your limitation and you understand what you can further work on. So that part of it is character ethics. We wanting to learn more is character ethics. Ada orang rasa dia dah cukup tahu, dia malah nak belajar lagi, dia rasa dia dah berumur dan sebagainya, which is a wrong mindset lah. Tetapi
when you feel like that, nanti dia akan terpancar tau kepada personality ethics ni. Dalam kita punya behavior, dalam kita punya cara bertindak, that is personality ethics. So that is the difference. Di dalam menjadi seorang presenter yang berkesan lah, pada pandangan saya, we have to build the character ethics first. We have to check ourselves. You have to check how you think. You have to check your internal dialogue inside yourself. You have to check what trigger your feelings and how you react to how you feel. So these are all character ethics. Jadi kerja tu bermula dengan kita. To be a good presenter, kerja tu bermula dengan kita dari dalam character ethics. Then only you can work on the personality ethics. So that is the reason why kalau kita nak membezakan character ethics dengan personality ethics. Macamlah pokok pokok yang kita nampak daripada luar, suburnya. Tetapi di dalam akarnya tak kuat. Ditiup angin tumbang dia. Kan? Tetapi bagi pokok yang di mana akar dia kuat kan. Tetapi kat luar pula tak berapa nak nampak. Ideally what you want is a strong root and also a big tree. Kan? A strong root and a big tree. Jadi dekat situlah kita nampak bahawa kukuhnya karakter ethics dia dan juga apa yang dilihat daripada luar adalah juga sesuatu yang mantap dan berkesan. So itu perbezaan dia antara personality ethics dengan karakter ethics. Ada soalan tak setakat ni? Any one of you? Adakah ada soalan? Kalau tak ada tak apa, kita teruskan. Kalau ada, boleh je type dekat chat ya, sebab saya boleh nampak daripada chat juga. Okey. Sekarang kita nak pergi pula kepada communication types. Apabila kita dah faham bahawa character ethics itu penting kan, that you have to always check yourself, knowing that tadi you kata you punya ni sederhana, you punya cara presentation sederhana. So what we have to do is to understand how do we define good presentation, how do we define average presentation. Yang itu kita kena kenal pasti. You have to understand what you mean by good presentation, average presentation, and not so good presentation. Sebab kalau kita faham apa dia, then we can further work on developing our own presentation skill. Having said that, it is important that there are two types of communication. Jadi, one is based on communication channel, another one is based on style and purpose. When we communicate, there are certain communication we consider as formal, certain communication we consider as informal. Tetapi, in both setups, in both situations, I would rather see it in such a way that bukanlah semua yang formal presentation itu has to be formal all the way. Maksudnya, because you are dealing with human being and because of that they have to be certain element of informality so that you can connect with them. Macam masa introduction tadi kan, bila saya tanya tuan-tuan, apakah jawatan tuan-tuan? Dah berapa lama kerja? Those are formal questions, you know. But when I ask you, where were you born? That was actually an informal question. Maknanya they go to personal information about us. To a certain extent, when you present, that creates bonding between you and also the audience, in my information. Jadi, in my opinion, so maknanya, in any setup of communication, if it is formal, ada certain part of informal dekat situ. Tetapi kalau dia informal pun, when you speak to your student, walaupun setupnya informal, jumpa dia dekat klinik ke, jumpa dia dekat mana, but still the way that the person communicate with you has certain formality juga. Sebab dia tahu, dia respect yang dia bercakap adalah orang yang lebih tinggi daripada dia. So the style and the purpose of communication has to be clear for everyone. It's formal or informal, and how do you blend between the two. Now, when it comes to based on communication channel pula, ada communication yang non-verbal, ada communication yang verbal. We didn't realize that a lot of communication yang non-verbal ni melibatkan our body languages that we will discuss later lah. But when it comes to verbal communication, it can be oral, it can also be written. Oral can be face to face,
right? Can also be in a distance. Maknanya kita boleh buat WhatsApp call. Dia masih lagi oral kan? Kita boleh telefon, masih lagi oral kan? And when it comes to written, ini yang banyak berlaku sekarang ni, iaitu di dalam setup, di dalam WhatsApp misalnya kan, kita bercerita. Baiklah. Now, can I ask you one question? Bila kita berkomunikasi dekat WhatsApp, sebenarnya ada tak emosi dalam komunikasi di dalam WhatsApp? Ada ke tidak? Tulis dekat chat box kalau anda rasa ada, tulis dekat chat box kalau anda rasa tak ada. Okey. Okey, Dr. Tengku kata tak ada. Yang lain semua kata ada. Okey. Baiklah. Di dalam guideline untuk komunikasi kan, sebenarnya WhatsApp ni ada emosi dalam komunikasi sebenarnya. What do I mean by that? Apa maksud saya? Memang pada banyak masa, kebanyakan daripada kita cuba berkongsi fakta kan dekat dalam WhatsApp tu. Kan? Tetapi kan sebab kita berkomunikasi, dalam komunikasi memang tak boleh lari daripada emosi. One thing that I can ensure lah, most of us do is this. Bila kita baca satu-satu WhatsApp kan, WhatsApp message dalam WhatsApp, dia tak datang dengan komunikasi. Kita yang membaca tu, dalam minda kita create komunikasi tu, kita create emosi, message tu. Kita assume sebenarnya tau. Jadi banyak kali, saya tak pasti sama ada tuan-tuan pernah melaluinya tak. Apabila kita hantar satu message, bila orang tu balas balik, dia kata awak marah ke? Tapi kita sebenarnya tak ada emosi pun dalam message tu. Cuma dia tanya kita balik, awak marah ke? Ataupun awak tidak setuju ke, awak tak happy ke, awak macam mana ke kan. Jadi dia tanya kita soalan emosi. Jadi bermakna manusia ni apabila berkomunikasi, dia membaca sesuatu tu kan, sebenarnya dalam minda dia membawa emosi kepada message yang dia baca. Dan disebabkan itu, kadang-kadang kita kena berhati-hati di mana salah tafsir akan berlaku. Okay, salah tafsir akan berlaku. Kadang-kadang kita berkongsi tentang, katakanlah kita berkongsi tentang, oh hari ni dapat parcel, beli barang apa-apalah, dan kita share dengan kawan-kawan. Ada kawan-kawan yang akan masukkan emosi dalam mesej kita, mengatakan, mulalah dia nak riak tu. Itu masuk emosi kan. Ada kawan-kawan yang kata, dia ada pula kawan-kawan yang kesian, oh tak ada lagi ke benda ni, begitu dia kata. Jadi, Dr. Azlan kata, saya nak tanya, adakah ceramah dalam TV adalah sebagai communication channel? It is a speech. Kalau ada ceramah dekat dalam TV, dia memang adalah satu bentuk komunikasi. Kan? Jadi kalau kita tengok dekat communication channel kita tu kan, dia ada based on channel dan dia ada based on apa nama dia, formal ataupun tidak formal kan, style and purpose. Jadi yang kita nak tahu bahawa dalam communication tu style dan purpose-nya apa, dan channel yang digunakan tu apa. Ceramah dekat TV adalah dikira sebagai face to face kan, ada oral dekat situ, dia bukan written, dia dalam bentuk oral dekat situ, dan dia dalam bentuk verbal dan oral. Jadi ceramah dekat TV itu juga boleh jadi salah satu daripada communication channel. Jadi channel komunikasi kita pada dalam banyak bentuk. Kita boleh dalam oral, kita dalam face to face, ada juga dalam written dan tidak face to face. Pada masa yang sama ada non-verbal communication yang berlaku juga di dalam setup communication kita ya. Okey, terima kasih Dr. Azlan sebab bertanya. Kalau Dr. Azlan ada komen apa-apa lagi, masukkan dekat chat box ya. Baiklah. Dan communication types ini pula dia begini. Kita bermula dengan dialog komunikasi dalam diri kita sendiri. Apa yang dimaksudkan di situ? Apa yang kita maksudkan adalah kita sebenarnya bercakap, bukan kita tak perlu orang lain tahu untuk kita bercakap. Kita sendiri bercakap dalam diri kita. Ini yang kita panggil internal dialogue. Dan inilah perkara yang kadang-kadang kita jarang check. Apa perkataan-perkataan yang kita guna kalau kita bercakap dalam diri kita? See, I am talking about your character ethics. Maknanya kalau kita tak bina daripada dalam, dialog dengan diri sendiri, then it is difficult for us to develop our personality ethics to become an effective presenter. Jadi apa yang berlaku dalam dialog dalam badan ni kita panggil intrapersonal
communication. And then barulah ada non-verbal communication. Ini pun kita kena juga sedar. Itu sebabnya sebagai presenter, many times what is best is always to record yourself when presenting. Look at it back again, and then you ask yourself, whether your non-verbal communication during presentation is effective or not. What I mean by that is the way you project your voice, your tone, tinggi rendah, mimik muka, the expression of your face, the gesture that you use, all those are non-verbal cues in communication. Interpersonal adalah komunikasi kita dengan orang lain, one-to-one misalnya kan, ataupun dengan grup yang kecil. Or we can have a small group or organizational kind of presentation. Or you can be doing a public kind of presentation kepada satu group yang lebih besar. Or mass communication, or even intercultural communication. So this is how the whole thing developed. So it begins, if you notice, is from your internal self, and then your non-verbal that you actually present to others, and then between you and the other person. See, whether you are a good communicator or presenter or not, the person who can give feedback is not yourself alone. It has to be from other people as well. Jadi itu sebab recording dan juga dapat feedback daripada orang lain itu sangat penting untuk kita jadi good presenter. That is the point that I'm trying to share in this particular slide. Okay. Okay, dalam presentation kan, kalau kita nak jadi berkesan, kita ingat yang 5P ni. So there is 5P's model of presenting. Ada 5P model of presenting. P number 1 is project. Direct your voice to the audience. P number 2 is about pronunciation. Says words clearly. Yang ini kan, project, pronunciation, pace, pitch, pause, banyak involve non-verbal communication as well. Jadi, cara kita pronounce tu memang verbal lah. Macam mana kita pronounce. Kita punya project is very much on the tone that you give, whether your volume is there or not when you presenting. Pace is your style of delivering your communication. So whether it is fast or too slow. So here the guideline is to speak just a little bit faster than you speak at your normal pace. Pitch, a varied tone keeps things interesting. Kalau kita cakap tu macam monoton aja kan, itu yang jadi boring. Jadi tak dengar dia turun naik perkataan kita tu. And then pause. Pause is when you silence for a while, especially bila orang bertanya kan. Kita satu perkara tentang kita kan, as a presenter, we have to be a good listener. Meaning to say, bila orang bertanya, kita tanya balik, kita pause. Ataupun bagi masa for the other person to complete their sentences. So it is important that we remember that we have these 5 P's. Jadi nanti bila you all buat presentation, saya juga akan bagi komen tentang 5 P's you all nanti. Di mana you punya, whether you project your voice in a good way, do you pronounce clearly? Okay? Do you pace during your presentation? Is there a pitch? Ada variety of your tones? Ada tak you practice pause here and there di dalam presentation? Ini adalah 5P model that we have to remember lah, so that we can be a good presenter. Puan Rosalinda, ada soalan ke? dia Puan tak ada, saya saja test je. Saya nak test. Dah okey dah. Okay. Macam ayat tergantung kan, kita apa ayat dia, saya dia kata. Okay, di sini adalah a little bit more information that you all can read on your own lah, basically tentang macam mana project, pause, pitch, pace, and also pronounce, they play a role in our presentation. Baiklah. And then presentation types and purposes. There are 5 different types of presentation. Sekejap lagi saya akan tunjuk video. Dan bila saya tunjuk video, tuan-tuan dan puan-puan kena beritahu saya what types of presentations is that. Ya? Saya akan tunjuk video Will Smith tentang dia punya sharing tentang how he manage his fear. There are 5 types of presentation. One is to inform your audience. Number 2 is to educate your audience. Number 3 is to persuade your audience.
Number 4 is to solve challenges. And number 5 is to inspire your audience. Many times when we do presentation, it is not only one type. Kita akan blend a few types together. Okay. So having said that, I would like to share a video. Pay attention to this video, and then nanti you let me know whether which category of presentation does it fall, berapa jenis type of presentation yang kita nampak berlaku di dalam Will Smith punya presentation ni ya. And for those of you who may not be able to see the video later on, I am going to place the link dekat chat box. Saya letak linknya dulu so that if you can't see the video from here, you all buka you punya handphone, masukkan link inilah dekat chat box tu nanti. Yang saya letak kat chat box ni. Okay, linknya dekat situ. Dan sekarang saya akan share videonya. Sekejap ya. For me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai, right? And skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. All right. So all your friends, what happens? You go out. Oh, sorry. I dropped my thing. So what happens is you go out the night before and you take a drink with your friends and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah. And you go, yeah. And everybody goes, yeah. Right? And you go home you by yourself. You're like, Right? You're like, well, yeah, I mean, they was drunk too. Right? So maybe they not, maybe, I mean, we don't have to go. We don't have to do it. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that, right? And you're laying there and you have the worst night's sleep of your life, but you still have the hope that your friends were drunk, right? So you wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. You're like, oh, shit. All right, cool. Right? So you get in the van and you don't know that your friends had the same night that you had because they're pretending like they didn't. They're like, yeah, man, my uncle's a Navy SEAL and, this is going to be great. I've been looking forward to this. And you're like, oh, my God. And your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you get there and then you have this safety brief. And you're standing there, and the guys will tell you, well, if the chute doesn't open, what's going to happen is well, why the hell, what could happen? That the chute wouldn't open, right? So you do a thing, and what you do is your first jump, you're attached to a guy who is going, he's going to walk you out. So you go, and you get there, and there's an airplane, and nobody's stopping. Everybody's still going. So you get onto the airplane, and you're sitting there, and it's extra because you're sitting on some dude's lap, some stranger. You're sitting on his lap, and it's like, you're trying to make small talk. Yeah, man. So you be jumping with people all the time, huh? Right? So, and then you just want to make sure, you got kids, right? You got people you need to see, right? You just want to make sure he's serious, right? So you get in there, so everything's normal. So you fly and you go up to 14,000 feet, and you notice there's a light. It's red, and it's yellow and green, right? So right now the light's red. So then you start thinking at some point the light's going to go green, but you don't know what's going to happen, right? And you wait, and it goes yellow, and the light goes green, and somebody opens the door, and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Right? Terror. Oh, sorry, I'm spitting. I'm sorry. Oh, sorry. No, terror. Right? So you go, and then, if you were smart, you sat in the back, so you don't go first, right?
And then people start going out of the airplane. And you go, and the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2. And he pushes you on 2 because people grab on 3. Right? Right? And you go, and you fall out of the airplane. And in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying, right? It doesn't feel like falling, right? It's like you actually are kind of held a little bit by the wind, and then you start falling, and there's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. It's bliss, and you're flying, right? And you're doing that, and then 20 seconds, 25 seconds, 40 seconds, and you have enough time to just kind of be like, oh, shit, that's that building. I saw like that one. Oh, you can see the ocean. Right? You start doing all of that, and the lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Just don't go. Why are you scared in your bed 16 hours before you jump? Why are you scared in the car? Why could you not enjoy breakfast? What did you need that? The fear is fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. You don't have to jump. And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. You know? So that was sorry. So that was it. Yeah. Okay. Adakah anda nampak video tadi smooth ataupun tersekat-tersekat? Okay, Sharifah bagi thumbs up sikit reaction yang lain. Yang lain tengok tak video tadi? Smooth, kalau smooth, okay, saya nampak dah beberapa reaction. Ada yang nampak tersekat-tersekat je. Okay. Ada yang kata smooth. Ada yang kata tersangkut juga. Okey, baiklah. Jadi kadang-kadang connectivity of the line ni kan masing-masing punya tempat. Jadi kalau ada yang kata smooth tu maknanya baguslah dia punya. Ada yang kadang-kadang tersangkut tu, anda boleh tengok link tu tadi. Saya bagi link tu lagi sekali di sini. Jadi nanti bila-bila nanti boleh tengok. Cuma soalan saya adalah kita kembali kepada tadi tu ya. Pada slide tadi tu, di mana kita kata ada 5 different types of presentation. Will Smith bercerita tentang pengalaman dia sewaktu dia buat skydiving kan. Jadi anda rasa daripada 5 types of presentation ni, yang manakah yang mendominasi presentation Will Smith tadi? Adakah to inspire? To inspire the audience, right? So inilah yang dominant kepada dia. Tetapi kita yang mendengar kan, kita bukan sahaja inspired, we also educated, betul tak? Pada ramai daripada kita, we do not know the process of skydiving, betul? Kita tahu proses dia, kita tak pernah mengalami proses skydiving itu. So if you say that he is there only to inspire, tapi kita sebagai audience juga kita dapat information and education from here kan. Dia kata dia buat dekat Dubai. So, kita tahu dekat Dubai ada skydiving. Saya ada partisipan yang memang minat dia skydiving, tapi dia kata ini minat yang mahal puan. Setiap kali pergi skydiving, the cheapest you have to spend 1,000 dia kata. Sebab kita kena bayar kan, dia private plane lah kiranya kan, masa kita nak pergi, and then you have to pay the instructor sebab kita akan attach pada satu instructor badan kita, dan bila kita terjun bersama dengan instructor tu kita terjun.
Jadi tak pastilah dekat sini ada tak yang dalam peserta kursus kali ni yang ada pernah buat skydiving. Boleh share dengan kita macam mana dia punya. Kalau sekiranya tujuan inspiring people ni is to persuade them from getting away from certain fear they already have kan. Jadi itu juga akan masuk ke dalam to persuade your audience ya. Jadi the type of presentation ni begitu. Now, saya nak share satu lagi. Kali ni saya punya sharing pula ya. Saya bukan nak share apa. Saya nak share tentang finger math ya. Finger math. Tuan-tuan tahu kan bahawa ada certain multiplication ya, darab yang kita boleh lakukan dengan finger math. Jadi apabila kita membuat darab dengan finger math ni, yang interestingnya adalah kita tak tahu sama ada tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ke tidak. Apa sahaja nombor di antara 11 hingga 15. If you have any number between 11 to 15 and you want to multiply them, you can actually just use your hand, compute. Tak payah pakai calculator. I give you an example. Kita nak multiply 12 kali 12 kan? 12 dapat 2 macam ni dan 12 macam ni. So kita tahu 12 kali 12 144, betul tak? Dalam finger math 144 tu dapat macam ni. 100 is in your head. 100 atas kepala, 4 jari naik, that is 40, and then 2 times 2 is 4. Jadi kalau you add 100, 40, 4. Jadi that is finger math. Okay, sekarang saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuba 13 kali 13. So 13 kali 13. 3 dengan 3 kan? 100 is in your head. How many fingers went up? Ada 6 jari yang naik. So this is 60. And 3 times 3 is 9. Jadi 169. 13 kali 13, 169. That is actually a small speech yang saya beri kepada tuan-tuan dan puan-puan. Now that particular speech tu adalah cuba mendemonstrasi sesuatu, betul tak? Jadi daripada type of presentation yang banyak-banyak tu, what do you think is the category? Itu kategori apa tadi? Speech yang bercerita tentang finger math. Educate ke? Betul. Lagi? Information, info to inform. Betul, to inform and to educate most of the time. Kalau sekiranya saya tambah lagi dengan begini. You know, our brain, right, have to work and connect the cell. And one of the things to do it is for you to try to compute things without using calculator. You have to compute with thinking. So if you want your brain to be stronger, if you want your brain to be more powerful, so what you have to do is to exercise your brain with this kind of work. If I add this part, right, jadi saya buat apa tu? Inspire. Soft challenge. Yes, definitely. To a certain extent, also persuade people to use their to use manual calculation more rather than itu. Jadi kan setiap kali kita buat presentation tu, kita sebenarnya ada menjurus kepada certain types of presentation. So that is what that particular slide is trying to do. Boleh tak kita stop dengan satu aktiviti sekejap, you all? Okay, aktiviti ini saya mahu tuan-tuan dan puan-puan ada pen dan kertas ya. Dekat sisi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjukkan 10 slide. Bagi setiap slide ini ada 3 gambar. There are 3 image in each slide. For each slide ni, what you have to do is to choose the odd one. Maknanya mana yang lain daripada yang lain. Dia ada 3 gambar, satu gambar tu ada kelainan. Macam spot the difference lah. This is actually spot the difference activity. Semua orang dah bersedia tak dengan pen dan kertas di sisi dia? Sebelum saya tunjukkan slide tu, jika sudah sedia, type 1 dekat chat box, jadi saya boleh mula tunjukkan slide. Pen dengan kertas kena ada di sisi ya. Alright. Okay. Saya sharekan screen tu. This is spot the difference punya activity. Ya.
Okey, kalau sudah bersedia, ini adalah slide pertama dan saya akan beri masa dalam kiraan 10 for you to figure out the answer. Kalau tak boleh jawab, tinggalkanlah, tak ada jawapan ya, tidak ada masalah. Okey, the first slide. Choose which is the odd one, yang mana yang lain. Jangan letak dekat chat box, jangan sebut, tulis dekat kertas saja jawapannya. Enam, 7, 8, 9, 10. Slide yang kedua. Enam, 7, 8, 9, 10. Slide yang ketiga. Enam, 7, 8, 9, 10. Slide yang keempat. Enam, 7, 8, 9, 10. Slide yang kelima. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Slide yang keenam. Enam, 7, 8, 9, 10. Slide yang ketujuh. Enam, 7, 8, 9, 10. Slide yang ke-8. Enam, 7, 8, 9, 10. Slide yang ke-9. Ini ada banyak gambar.
Aduh, pening nak tengok yang mana. Cluenya adalah bahu ke atas ya. Kelainannya ada pada bahu ke atas. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini adalah yang terakhir, yang ke-10. Yang manakah yang lain? Enam, 7, 8, 9, 10. Baiklah. Dapat jawab semua ke tidak? Or anyone here wants me to repeat the slide? Muhammad Suhaidi menangis. Bagi reaksi menangis. Siapa yang nak saya repeat slide tu satu kali ulang lagi? Anyone angkat tangan dekat reaction? Bagi reaction. Okay, Muhammad Zahrin kata nak repeat. Ada lagi? Okay, ada 2-3 orang cakap nak repeat. Baik, saya akan repeat slide tu dan kemudian nanti saya akan terus kongsikan jawapannya. You do your own self correct ya. Nanti kejap lagi tengok semula apa jawapannya. Cek sendirilah jawapan yang ada. Yang pertama tadi. Okey, ini yang kedua. Ketiga. Empat. Yang kelima. Enam. Yang ketujuh. Lapan. Sembilan. Dan yang terakhir. Okey. Adakah anda semua boleh menjawab semua soalan tadi? Boleh jawab tak semua?
Tak boleh puan, ada ke tak boleh, pening. Ada yang tak nampak. Tak nampak, pening. Tak jumpa. Okey. Saya akan beri jawapannya dan nanti tuan-tuan akan kira berapa yang betul ya. Per 10 dapat berapa nanti tulis dekat tu. Kena jujur integrity must be very high. Tak jadi presenter. Okay, I'll show you the answer to each one of them. The first one ni nampak kan, Doraemon ni. It is actually the middle, which is different. Kenapa? Mata dia kan. Yang ni semua orang nampak kot. Yang kedua, ini yang lain adalah the third picture. Jawapan dia 3. And the reason why is because this is an image of a left hand. Ini tangan kiri, while the rest are all right hands. Yang lain tu tangan kanan. The third question here, the answer is image number 3 because you can see dia punya eyebrow tu dah kena erase kan. Dia punya bulu kening. Tak ada. That's the reason why. Question number 4. Okay, dekat sini, kita kan sebenarnya tengok jarum kan. Most of you all must have done that. Masa saya mula-mula buat game ni pun, saya teka ingatkan jarum dia yang ni rupa-rupanya is actually the number on the clock. The second clock ni ada masalah. Tengok nombor dia. Dia repeat nombor 8 2 kali. Dia tak ada nombor 7. That's the reason why this is different. Okay. Question number 5. Yang ini sebenarnya quite obvious. Yang ini je yang tak sama sebab dia tak bertemu. When it doesn't meet, it doesn't create 2 rectangle. So it created only 1. So that is the reason why this one here is different. Question number 6. If you see the boy with the watch, yang tengah-tengah ni, yang lagi 2 ni tak pakai watch. That's the reason why this image is different. Question number 7. Ni dekat chest dia kan, ada terlebih apa tu? Lukisan bulu dada dia tu dekat chest burung ni. So number 1 is different compared to the other two. Number 8. Number 8 ni susah nak nampak sebab dia dekat glove. The answer is 1 sebab glove lorekan dia menegak, yang ini melentang, yang 2 ni. That is the only difference in this picture. Nombor 9 adalah jawapannya nombor 5. This is a character of Mario. So kalau tengok topi dia semua M kecuali nombor 5 W. So this is the odd one. Jawapan dia nombor 5 Dan akhir sekali nombor 10. Jawapan dia nombor 3 sebab belah rambut the third boy ni. Dia belah rambut belah kanan tapi yang ini belah rambut sebelah kiri. So that's the answer of this activity. Okay. Share dekat saya berapa per 10 kah yang anda dapat. Okay, Puan Roslinda dapat 6. Okay, yang lain? Ramai yang dapat 6. Okay, ada yang dapat 5. Oh, yang dapat 8 tu siapa? Asmahani? 9. Masih dah dapat 9. Wow, okay. Alright, ada yang dapat 6. Ada yang dapat... Orang Batu Pahat Johor ni dapat tinggi. Yeay. Lah masih dah dapat 9. Yang mana satu masih dah miss. Yang nombor 8. Nombor 8 tu apa? Yang Mario tu Bukan Mario. Bukan. Yang McDonald, Mickey. Oh, Mickey Mouse tu. Okey. Tak perasan. Wah, Encik Yusof Ghani pun terror 8. Kan? Ini, okay, when you do that kind of activities, right, it is very good sebab pertamanya adalah kita cuba mencari kan, jadi brain kita berusaha mencari. And it is also about your observation towards the details. Observation to the detail. Kenapa sebagai presenter kita kena be very observant to certain details? Sebab audience depan kita kan, yang dekat kalau kita dekat alam maya macam ni limited lah, tak nampak muka, ada yang tak buka kamera. So I don't know your body language macam mana kan. I can only gauge from the interaction through your voice. Tetapi kalau kita ada audience yang live, especially when you have a session face to face, you definitely have to pay attention to their body languages of the audience. Daripada situ kita nampak dia dah mula boring ke, dia dah penat ke, dia dah menunggu masa nak break ke ataupun dan sebagainya. So these are the things that we have to pay attention to. Dan saya pun masih belajar lagi benda ni. A lot of times kita tak pay attention to details, right? And then we use our slide. During the presentation, we notice there are some spelling errors. Kan pernah tak? Biasa tak?
I do that mistake all the time. Itu juga satu yang saya sendiri kena build lah. And also about certain logical thinking juga lah. You know, when you look at certain things and then you identify apa yang tak kena and stuff like this. So it trains your eyes and trains your brain to spot certain things, right? So kita tak ada yang 10/10 dalam dekat sini. Majority I would say ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, ada seorang yang 9. Tapi yang 8 ni pun boleh respect lah. Encik Yusof Ghani dapat 8. Ada seorang lagi 8 tadi. Siapakah orangnya tadi? Ni, Roslan Yahya. Oh, boleh tahan ya, orang lelaki. Muzirawati dapat 8 juga. Alhamdulillah. But at least the rest of you all are trying. Jadi it's a good effort. Okey, Puan ada contoh website ke untuk kita dapatkan contoh-contoh aktiviti macam ni? Okey, sebelum saya terlupa, nak tak file tadi? Nak saya share tak file spot the difference tu kat sini? Nak? Okey, saya share dulu yang tu Sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Tengah upload. Pertanyaan, dekat mana kita nak dapat this kind of activities kalau kita nak buat for, especially for training, for presentation kan? Kalau YouTube channel, ada satu channel nama Bright Side. Saya type dekat chat box sekejap. Bright Side punya YouTube channel, dia ada banyak that kind of activities yang kita boleh dapat. Tetapi dia kan video. Dia kan video kan. Macam mana kita nak convert video nak jadi PowerPoint slide macam yang ni kan. So you all kena pandai tak guna Snip. Tahu tak Snip tu apa? Everyone? Are you all familiar with Snip? Ke nak saya tunjukkan macam mana guna Snip? Snipping tools ke? Snipping tool ke Puan? Apa dia? Snipping tool ke? Snipping tool, betul. Snipping tool. Nak ditunjukkan ke? Nak tunjukkan, saya tunjukkan. Okey. Saya bagi saya masa saya buka Bright Side punya channel, lepas tu saya tunjukkan macam mana saya snip apa yang ada dekat video tu masuk ke dalam PowerPoint menggunakan snipping tool. Saya tengok saya boleh share, nanti saya buka Bright Side dulu ya. Okey, saya akan share screen. Lepas tu saya akan tunjukkan macam mana kita buka, kita snip apa yang ada dekat dalam YouTube punya channel. Sekejap. Saya akan share screen. Okey.
Di sini adalah satu video dan video ini adalah tentang macam mana kita boleh, dia minta kita spot the difference daripada banyak ni kan. So what we do adalah bila kita nak snip, kita akan pause. Kalau kita tak pause pun tak apa tahu, sebab snipping tool tu kita boleh buka daripada bawah ni. Nampak tak bawah ni kita type SNIP snip, dia akan keluar snipping tool yang macam ni, yang gambar gunting kan. Lepas tu kita open snipping tool ni. Dekat snipping tool ini kita nak pergi dekat new kalau kita nak snip apa-apalah. So kita boleh biarkan yang ini play, sebab masa kita snip nanti yang snipping tool tadi tu snip kan, bila kita letak new je, dekat sini dia akan freeze tau dia punya video. So what you can do is you boleh klik, tarik macam ni, dah tarik keluar macam ni, dia akan masuk dalam snipping tool ni. Kita Ctrl C copy, Ctrl C copy, pergi dekat PowerPoint kita tu, kat PowerPoint macam ni, for example slide lepas tu kita paste saja dekat sini, dia akan keluar macam ni, right? Now when dia keluar macam ni, ini adalah soalan kan, kita suruh dia pilih yang mana yang lain kan. Dalam video tu dia ada bagi jawapan, jadi kalau kita pergi dekat video tu balik kat sini, tadi dia ada bagi jawapan. Okey, ini adalah jawapan dia, right? Masa dia bagi jawapan ini, kita snip lah lagi sekali. Jadi say for example kita pergi dekat snip ni tadi, buka snipping tool dan jangan lupa kita klik pada new. Bila kita dah klik new, kita ambil lah yang ini. Kita buat elok-elok kan, kalau kita apa nanti kita buat elok-elok. Ctrl C, masuk balik dekat sini. Macam tu. Jadi nanti kita crop lah gambar ni. Jadi kita nampaklah jawapan dia. Jadi ini adalah cara yang mana kita boleh gunakan apa-apa aktiviti daripada bright side ada banyak. Bright side ada banyak. Dan di antaranya yang saya juga suka adalah crack the code. Nanti lepas makan nanti saya share pula satu lagi tentang crack the code yang you boleh guna. Yang ini partisipan boleh berfikir tentang macam mana nak buat ni, macam tu. Jadi saya punya pengalaman apabila conduct training kan, kita memang boleh buat aktiviti macam-macam kan. Tapi I would be very keen. Saya lebih suka buat aktiviti yang buat orang berfikir. Jadi dia boleh teka, dia boleh fikir macam mana. Jadi dia akan share dan kita tengok sama ada dia boleh buat ke tidak. Tetapi yang macam tadi tu, the difference is about observation skill lah. It's about observation skill. And many of us our paying attention to detail is not that high. Dan kadang-kadang yang itu tidak membantulah kita punya. Ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa pandangan, cadangan, komen daripada tuan-tuan sekalian? Pergi dekat Bright Side punya channel, selalu tengok dekat situ. Dekat situ ada information yang boleh kita gunakan untuk kita buat. Okey. Okey, baik. Thank you. Ada satu yang bagus. Okey. Ada satu lagi aktiviti yang saya nak tuan-tuan cuba. Okay, ini adalah yang crack the code tu. Kita buat sekarang lah crack the code punya aktiviti. So let me open. This is in Microsoft Word. Saya tak share. Buka tapi tak share. Sekejap. Di alam maya ni, inilah kan dia punya masalah. Kadang kita terlupa yang kita tak share. Kita dah buka. Ya. Okey.
crack the code, saya ada satu masalah di sini. Di mana saya ada 3 nombor. Di dalam 3 nombor ini, anda diminta teka apakah 3 nombor di sini. Dan conditionnya adalah apabila saya letak 2, 3, 4, 2 numbers are correct, 1 well placed and other wrongly placed. Maknanya jika saya letak 3 nombor ini, bermakna 2 nombor betul. Dalam 3 ni, 2 nombor ni ada dalam 3 ni. Tetapi satunya tempat betul, satunya tempat salah. Okey, yang kedua ni pula satu pun tak betul. Ini satu pun tak betul. Yang ini pula satu nombor betul dan dia di tempat yang betul. Yang ini pula 2 nombor betul tetapi tempatnya salah. 2 nombor betul tetapi tempatnya salah. Dan yang ini pula 2 nombor betul, satu tempatnya betul dan satu tempatnya salah. Saya memberi anda masa sekitar 5 minit untuk memikirkan apakah nombor yang sepatutnya berada di sini. 5 minit lama kot. Lama ke? Setiap orang mesti ada jawapan ya. Saya bagi masa 5 minit. Tulis ke jawapan tu? Jangan. Nanti dulu. Jangan tulis jawapan dekat chat box. Tunggu. Dah ada jawapan dia. Wih, terror tu. Tunggu dulu. Sekejap lagi bila dah habis 5 minit nanti saya akan stop share. Saya akan letak dekat, saya akan minta tuan-tuan letak pada chat box pada masa tu. Jangan letak sekarang. Okey, 1 minit lagi ya. Baiklah, tuan-tuan yang ada jawapan, sila letakkan jawapan tuan-tuan di di chat box sekarang. Ada yang kata 214, 145, 314. Jawapan yang betul adalah
314. Okey. Dan kalau tuan-tuan gunakan, nak tak file ni? Okey, saya cerita dulu macam mana saya buat quiz ini. Apabila saya buat quiz ini di dalam PowerPoint. So what I do is this. Dekat PowerPoint itu saya ambil dekat saya tak ingat dekat web. Saya rasa Brightside jugalah saya ambil. Jadi saya snip dia dekat dalam PowerPoint di sini kan. Tuan-tuan nampak tak PowerPoint saya ni? Boleh nampak tak 314 dekat bawah ni? Nampak tak 314 bawah ni? Tak ada respon. Nampak. Nampak. Sebab jawapan tu kita letak dekat sini, dekat notes kan. Dekat notes bawah ni kita letakkan jawapan. Tapi masa kita tunjuk dekat participant, kita tunjuk full screen macam ni lah. Bila kita tunjuk full screen, kita tak nampak jawapan kan. Tapi jawapan yang kita ada ni ialah dekat bawah sini. Okay. Jadi ini juga adalah satu, kenapa ini logical thinking tau. Logical thinking bermakna kita pun kena bina logical thinking as a speaker. Kenapa? Sebab bila masa dia orang tanya soalan, especially when your audience is asking you question, sometimes you don't have the answer, but you have to see the logic of the question and the logic of certain answers. Jadi for presenters, having logical thinking skill is important. Jadi crack the code tadi adalah antara exercise yang kita boleh buat lah. Dan kita juga boleh buat aktiviti kepada student supaya dia crack their head and then think about. Jadi sebenarnya dia macam, ingat tak kita main mastermind masa kita kecil-kecil dulu yang kita letak warna-warna tu kan? It is similar to that. So do you all want the file, the slide crack the code? Nak file crack the code ke? You want me to share not? File crack the code nak? Okay, saya letak dekat sini ya, dekat share semua lah puan, mana ada tu? Comel-comel, saya semua buat. Oh, sabar je. Nantilah bila kita ni baru kita share. Yang ini adalah dia punya bentuk dalam Word. Dalam Word tak ada jawapan tau. Saya share satu lagi yang dalam PowerPoint. Yang dalam PowerPoint dia ada jawapan dekat notes bawah ya. Sekejap, saya save yang ini dulu. Untuk kita presenter, lecturer macam berguna kan? Betul tak? Ya. Alamak, dia tak boleh ni share. Oh, agaknya sebab saya tengah buka file tu sekejap ya. Saya tutup dulu. Kalau saya tengah buka file tu, dia memang tak boleh share. Sekejap. Okay, I'll do again now. Satu adalah yang Microsoft Word punya version. Dan satu lagi adalah yang PowerPoint-nya version. This is the Microsoft Word one. Tak ada, Microsoft Word tidak ada jawapan. Yang ada jawapan yang ini ya, yang PowerPoint. Yang ini ada jawapan. Sesiapa yang nampak file tu cuba download. Kalau dapat download, tulis dekat situ boleh download. Then I know that you all can download. If not, I can send it again. Okay, boleh. Alright. Okay. Okay. Beres. Okay. Alright. Jadi kan, kalau kita buat online especially kan, the kind of activity that you all can do kan, is slightly different from the one that you do face to face. So I hope these few things that I share, especially in this morning part, would have helped. Number one, kita dah share Mentimeter tadi. So please remember to explore Mentimeter. Sebagai presenter, kita boleh guna Mentimeter. Dia akan bagi free 2 slide kita boleh buat. So kalau kita nak ubah, kita ubah dalam 2 slide tu lah. But if you buy the paid version, you boleh buat many more slides dalam Mentimeter. So you can interact with your students with Mentimeter. Tetapi kalau sejak saya buat online training, bulan 3 sejak kita PKP kan, lepas tu kan kita ada buka sekejap, kita buat pula face to face training kan. Mentimeter saya masih guna untuk face to face training juga, and it is very useful also, walaupun kita buat
face-to-face lecturing, kita boleh guna Mentimeter tu tadi. And then also some of the types of activities that you may want to do with your students. So sometimes you want to give prizes to them as well. How they can, when they find the answer to the question. Saya pun nak tengok tadi, siapa yang dapat jawapan betul 314 tadi daripada yang tadi kita tanya. Saya tengok dekat chat box ya. Saya nampak Sharifah jawapannya betul. Muhammad Zahrin jawapannya betul. Lepas tu dua orang tadi mendapat jawapan yang betul. So yang crack the code tadi saya rasa ada 4 atau 5 slide crack the code that you all can look at it again and test yourself lah. Tengok macam mana your logical thinking is also important. And this is the thing that kita kata is the character ethics tadi tu. Mahunya kita belajar dan mahunya kita mencabar diri kita and then after that share that. So bila logical thinking kita is built, whenever you hear questions kan daripada audience, then your logical thinking start jalan. Logically macam mana kita pecah-pecahkan soalan tu? Apa sebenarnya yang dia nak dan apa cara kita nak respond to the questions that you have. So for me, kalau paying attention to detail is one thing that you have to have that particular skill set kalau kita nak jadi presenter yang berkesan. Yang kedua juga build kita punya logical and analytical thinking. Salah satu caranya ialah main game yang macam itulah yang ada numbers and problem solving kind of games. And then you can also present that to your students and make it like macam a competition among them kan when you look at that activities. Alright. Thank you very much. So untuk recap apa yang kita dah go through pagi tadi, kita go through the slide one more time and then kita wrap up for the morning lah. Kita pergi makan lepas ni ya. Pagi tadi kita mention tentang pentingnya kita faham personality ethics versus character ethics. As a good presenter, we all have to work on our character ethics. The mindset that we have about ourselves, our own self-confidence, our own skill in paying attention to the detail, our own skill in thinking logically, right? And also our own courage, to try new things. These are also the things that is important in building. Sebab bila kita dah build character ethics, di situlah nanti akan muncul personality ethics. Then your competency and your skill will develop even easier when you have developed a good character ethics. And then kita bercakap pasal type of communication, we have to remember that communication ni ada yang based, ada dua kategori, ada two elements that is important. Number one is communication are based on style and purpose. Every communication, every presentation that we do has a style and has a purpose to it. Some of them are formal presentations, some of them are informal, and I have informed you that it has to be a blend of both. And then it also depends on the communication channels that you are using, whether it is a verbal channel whereby you use oral, which is face-to-face or in a distance like telecommunication, ataupun dalam written format. In a written format, we have to remember we can't see a person's face or hear their tone. But along with written messages, we, without realizing it, creating the tone and the emotions inside that message. So we have to be aware about that because by interpreting it wrongly, we tend to miscommunicate. Dia jadi salah tafsir kepada message-message yang tertentu. Non-verbal kita akan bincang lagi in the coming slides about body languages and so on. And communication grow, kita punya ability to communicate kan, have to begin from intrapersonal to build it. So maknanya dalam internal dialogue that we have in ourselves, right, we have to check from time to time how do we communicate internally, and our use of non-verbal is also important. So when there is an opportunity to record ourselves, it is important to see how we speak in front of people. Interpersonal communication, our communication with the people around us,
can get feedback from them to see what we can improve further. Small group organizational, we may have like lecturing, for example, or if you are a boss, you already have to communicate frequently with small groups and so on. Public presentation is normally for presentation where the audience are not probably a mix of strangers and people that you know. Mass when you really involve a big crowd, for example, and you may also have the opportunity to do intercultural, of which is very different. I teringat ada one trainer was telling me, Wah Liza, kalau you buat training dekat India, dia kata, never ask this. Does anyone has any question? Because the moment people yang ada question menyebut soalan dia, is going to drag and drag and drag. Dia kata begitu. So that is the situation. Tapi di Malaysia pula different. Kalau kita siapa-siapa ada soalan, you have to ask questions pula kan, because people don't ask. So different culture may have different approach for communication. And then the next thing is about the 5 Ps. Kita kata di mana we have to watch on this 5P to ensure that we are an effective presenter. The way we project our voice, pronunciation is in place, the pace of our presentation, whether we pitch our tone accordingly or not, and whether we use pause from time to time. Okay, so the details is in these slides. And we look at 5 different types of presentation juga. So we have seen how Will Smith buat dia punya presentation, of which we say is really actually very inspiring and at the same time informing as well and educating us at the same time. I show you the finger math, macam mana you boleh kira menggunakan jari. Anything 11 to 15 punya numbers kan, boleh guna jari. So 13 kali 12 is like that, 100 dekat kepala, 5 jari di atas, so that is 50. 3 kali 2 ialah 6, so 156 ialah 13 kali 12. So this kind of presentation is short, tapi you can use it in between the presentations that you do as a lecturer and so on with your audience. So we stop at this particular slide, and there are more details about to inform your audience, to persuade, to educate your audience, much detail inside here lah, that you can read on your own. Before I close, I would like to encourage you to go to TED Talks. Kita akan tengok satu video daripada TED Talks juga nanti. TED Talks ni adalah have a list of talks, ideas kan. Kalau you pernah tengok tak TED Talk? Ada yang biasa tengok kot TED Talk. Tulis kat sini ya. TEDTALK. TED Talk. My favorite video of TED Talk, I'm going to share with you inshallah today or tomorrow or day after, is Making Stress Your Friend by Kelly McGonigal, and also Rejection, pasal rejection, how I manage rejection lah, by Zia Jin ke apa nama dia, China American, yang cerita macam mana dia daripada kecil kan actually have low self confidence because dia pernah experience rejection masa di sekolah tadika, and how he managed that after that. Is very interesting video. Nanti I akan share dengan you. Now TED Talk is actually a YouTube channel that you can go. Very interesting video. Kalau tak faham bahasa Inggeris, dia ada subtitle kat bawah tu kan. You can look at the subtitle and it gives you a lot of information lah on things that you can see from there. Ladies and gentlemen, do you all have any question? Ada soalan apa-apa tak daripada sesiapa, atau komen atau apa-apa sahaja nak share? Ada? Yes? No? If you don't have question, please type no Q dekat chat box. Kalau tak ada soalan, type NOQ dekat okay, no Q, Dr. Azlan, terima kasih. Alright. Okay. Sebab kita baru masuk sikit aja kan tentang communication and also a little bit about presentation. So I hope the information that I give you so far is of benefit. Snipping tool, very very important tool. Kita trainer banyak buat slide dan kita banyak juga menggunakan information yang kita dapat daripada website. A lot of times kan kita nak explain satu benda, for all you know video dah ada dekat website. For all you know information, gambar-gambar cantik dah ada dekat website. All you have to do is to use it for your own lecturing. Ladies and gentlemen, I want to thank you very much for the morning punya session. Kita akan berhenti di sini untuk makan. By right kita masuk pada pukul 2. You all sempat tak solat kalau masuk pukul 2, everyone? Ataupun kita lewat sedikit 2 suku macam mana? Setengah molek. Lagi baik. Macam mana?
2.5 buang elok. 2 tu boleh dah. 2.5 suku kadang. okey apa? Suku. Okey. Buat sikit boleh tak puan? Ada wasi je boleh tu. 2 suku boleh dah ni, 2.5. Okey, ada permintaan nak 2.5, kita masuk 2.5 lah, ya. Oh, baik. Okey. Tapi nanti Tempat 2.5 tu yang kalau petang nanti kita tak ada coffee break yang panjang tau. Kita kalau nak rehat pun 5 minit ataupun kita terus je lah sampai pukul 5. Tengok macam mana petang nanti ya. Tapi nanti kita stop pukul 2.30, kita dapat kepada pukul 2.30 ya. Okey. See you all 2:30 PM. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih, Wan. Sama-sama. Minta para peserta untuk leave dulu group ni, meeting ni. Nanti pukul 2.30 kita masuk balik guna link yang saya share. Sama. So kita leave dulu ya. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.